अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। फौतशुदा वालिदैन या फौतशुदा औलाद के लिए या कोई भी अजीज़ व अकारिब जो दुनिया से जा चुके हों, हमारी मोहब्बत उनसे और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये नहीं कि वो ज़िंदा थे तो मोहब्बत नहीं थी, फौत होने के बाद उनके लिए परेशानी भी बढ़ जाती है कि बरज़ख़ी ज़िंदगी के लिए ऐसा क्या किया जाए कि उन तक सवाब पहुँचे या उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। हर एक ने अलग अलग तरीका राइज कर रखा है। कोई कुलखानियाँ करवा रहा है तो कोई उनके लिए तस्बीहात पढ़ रहा है, कोई चीज़ें बांट रहा है तो कोई गुठलियाँ लेकर बैठा है। हर कोई अपने अपने तरीके से उनको सवाब और फ़ायदा पहुँचाने की नीयत रखता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वाकई में बरज़ख़ी ज़िंदगी में यानी उनकी जो कब्र के बाद की ज़िंदगी है क़यामत तक के लिए, उसमें उनको क्या क्या चीज़ फ़ायदा पहुँचा सकती है, तो इस वीडियो को मुकम्मल सुने ताकि आप भी अपने अजीज़ व अकारिब, अपने वालिदैन, अपने दोस्तों के लिए आखिरत में जो उनके लिए आप उनको भेज सकते हैं या उनके लिए फ़ायदा कर सकते हैं वो कौन से आमाल हैं। इस वीडियो में हम 3 ऐसे आमाल का जिक्र करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आप देखिए, दुनिया में भी अगर हमने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या एक ऐसे इंसान को जो हमसे नज़रों से दूर है उस तक कोई चीज़ पहुँचानी है तो हम सबसे पहले उसका तरीका जानते हैं कि भाई कहाँ से ये चीज़ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे उस तक पहुँचेगी भी या नहीं, पहुँचने के बाद भी हम जो है वो चाहते हैं कि हमें इत्तला मिले कि उस तक पहुँच गई या नहीं। लेकिन क्या हम ऐसे इंसान के लिए जो दुनिया से जा चुका है उसके लिए भी फ़िक्रमंद होते हैं कि वो चीज़ जो हम उसको भेज रहे हैं वो जा भी रही है या नहीं, कहीं हमारी मेहनत ज़ाया तो नहीं हो रही। तो आइए जानते हैं दुरुस्त तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लम फरमाते हैं कि इंसान जैसे ही दुनिया से रुखसत होता है यानी मौत वाक़ई होती है तो उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। यानी ज़ाहिर है अब वो कोई और आमाल नहीं कर सकता, उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हो चुका बस उसी का हिसाब है। अब 3 चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मरने के बाद उसको फ़ायदा दे सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो ऐसे आमाल अपनी ज़िंदगी में करके गया हो, वो बंदा खुद जो फौत हुआ है ऐसे आमाल करके गया हो जो जारी रहने वाले हों। जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में कहीं पानी का इंतज़ाम करवा दिया, कहीं रिहाइश का इंतज़ाम किसी का कर दिया, कोई फलाही काम कर दिए, किसी का कोई फ़ायदा सोच दिया, किसी को कोई कारोबार बना कर दे दिया, किसी को मतलब इस तरह कोई ना कोई ऐसा फ़ायदा करके गया जो चल रहा है अभी तक। तो जब तक वो चलता रहेगा उसको उसका सवाब बराबर पहुंचता रहेगा। दूसरे नंबर पर ऐसा इल्म यानी इल्म नाफे जिस पर उसने खुद भी अपनी ज़िंदगी में अमल किया हो और दूसरों तक भी पहुंचा गया, यानी दूसरों को वो इल्म दे गया, सिखा गया। अब जब तक वो लोग उसके इल्म से फ़ायदा उठाते रहेंगे, वो किताबी शक्ल में भी लिख के जा सकता है, वो किसी को सिखा के जा सकता है, उसके स्टूडेंट्स आगे आगे पढ़ाते रहें। तो इस तरह जब तक वो फ़ायदा चलता रहेगा उस बंदे को उसका सवाब पहुँचता रहेगा। तीसरे नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है औलाद का। ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए इस्तग़फ़ार करती है। ये नहीं कहा कि जो उसके लिए कुलखानियाँ करवाती है, जो उसके लिए तस्बीहात पढ़ी है, नहीं, ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए इस्तग़फ़ार करती है। तो नेक औलाद यानी जो अपने फौतशुदा वालिदैन के लिए पीछे से दुआ कर रही है, मग़फ़िरत मांग रही है, इसका उसको दर्जा पहुँच रहा है। यानी बिलफ़र्ज़ एक बंदा जो है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ाब में है, तकलीफ़ में है बरज़ख़ी ज़िंदगी में, उसकी औलाद उसके लिए इस्तग़फ़ार कर रही है, उसके लिए दुआएं मांग रही है कि या अल्लाह मेरे वालिद या वालिदा जो फौत हो चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दराजात बुलंद कर, उनके लिए आसानियाँ फरमा। तो इन दुआओं की वजह से उसको उस तकलीफ़ से आज़ाद कर दिया जाता है। और यहाँ तक मुमकिन है कि एक ऐसा इंसान जो सख्त तकलीफ़ और अज़ाब में है उसको अल्लाह ताला जन्नत जैसा दर्जा अता फरमा दे। तो ये 3 चीज़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। अब आइए जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो इसमें कैसे हम मिला सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ पढ़ कर बख्शे जा रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं जानते थे कि ये तरीका भी है? या वो ये नहीं फरमा सकते थे कि तुम ये अल्फाज पढ़ना तो फ़ायदा हो जाएगा? ये इस्लाम में ये फौतशुदा के लिए ये ट्रांसफ़रबिलिटी सिस्टम इस तरह का नहीं है जैसे दुनिया में है। आप दुनिया में क्या एक नमाज पढ़ के किसी दूसरे को दे सकते हैं? क्या कोई अपना रोज़ा रख के किसी दूसरे को दे सकता है? क्या कोई अपना सदका करके किसी दूसरे को दे सकता है? तो ऐसा फौत होने के बाद ही क्यों? तो हमें वो तरीके अख्तियार करने चाहिए जो वाकई में उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ना कि सिर्फ हमारी मेहनत हो रही हो।
ہم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو واقعی میں ان تک پہنچتا بھی ہے۔ ہاں، ایک حدیث مبارکہ میں اور ملتا ہے کہ صدقہ، کہ اپنے والدین کے لیے یا جو بھی آپ کا دوست یا جو بھی ہے جو فوت ہو چکا جس سے آپ کو محبت ہے، اس کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ صحابی رسول نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یعنی ان تک پہنچے گا، تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوت شدہ کے لیے ہم کچھ کریں اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان میں دعائیں مانگیں، کوئی اس میں ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اسپیشل کوئی طریقے اختیار کرنے، جیسے دعا کریں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، سچے جیسے نماز کے بعد دعا کریں، چلتے پھرتے جب بھی اچھے الفاظ دعا مانگیں ان کے لیے۔ اسی طرح جو ہے ان کے لیے صدقہ اس طرح سے کہ جو آپ یہ 40ویں، تیجے، 7ویں ان کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر کے دیگیں پکوا رہے ہیں اور اتنے سارے فضول میں لوگوں کو خرچ کر رہے ہیں، فضول اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو آپ وہی تھوڑی سی رقم، بے شک 10 روپے ہی کیوں نہیں، کسی کو ایک گلاس پانی ہی کیوں نہیں پلا دیتے ان کی صدقہ کی نیت سے، تو ان تک پہنچ رہا ہے۔ بالفرض آپ کے والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے یا کوئی بھی ایسا ہے جو فوت ہو چکا اور آپ کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے صدقے کر سکیں، ان کی طرف سے جاری رہنے والے بڑے بڑے جو ہے وہ سسٹم بنا سکیں، تو آپ کم سے کم کسی ایک مزدور کو گرمی میں ٹھنڈا پانی کا گلاس پلا دینا اور نیت کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں فوت شدہ شخص کو دیجیے، میں اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، تو یہ قبول ہوگا۔ جتنی استطاعت ہے اتنا صدقہ کیجئے، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ جو انسان مس کرے گا وہ صدقہ کو کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کاش میں نمازیں پڑھ لیتا، میں یہ کر لیتا، یہ سب اعمال ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی اس کو تڑپ اور طلب ہوگی نا، وہ صدقہ ہوگا، یعنی کاش میں اور صدقہ کر لیتا، کیونکہ اس کو آنے والے وقت میں جب پتہ چلے گا کہ صدقہ کرنے سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اس کو کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں، تو وہ یہی کہے گا کاش میں صدقہ کر لیتا۔ تو اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی صدقہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرتے رہیں، چھوٹا چھوٹا صدقہ کرتے رہیں۔ ہمیشہ میں کہتی ہوں عورتوں سے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں جو ردی چیزیں پڑی ہیں تھوڑی بہت، کم سے کم آپ جو لوگ وہ غریب غربا لوگ جو ہیں وہی لے رہے ہیں، گلی محلے میں کوئی آتا ہے آپ کے تو آپ وہی اٹھا کر اس کو صدقہ کی نیت سے فری میں دے دیجئے۔ زیادہ آپ کے پاس صدقہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا بھی، آپ کو تو وہ 50 روپے، 100 روپے، 150، 200 مل جائے گا، لیکن اس غریب کے لیے جانتے ہیں کہ وہ کتنا ہوگا۔ اسی طرح آپ نے کہیں کسی سے کوئی چیز لی اور آپ کو لگتا ہے کہ نارمل ہے، غریب ہے، اس نے تھوڑا سا اپنا سسٹم سٹال لگایا ہوا ہے، تو بقایا لینے کی بجائے 5-10 اس کو ایکسٹرا دے دیں اور صدقہ کی نیت کر لیں اپنے لیے، اپنے فوت شدہ کے لیے، تو سب سے بہترین عمل یہ ہے اور دوسروں کا فائدہ بھی ہے، دل بھی نرم ہوتا ہے اور آخرت بھی آسان ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم اپنے فوت شدہ والدین کے لیے یا اپنے فوت شدہ پیاروں کے لیے اصحال ثواب آسان طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچے، نہ لوگوں کا جھنجٹ، نہ پریشانی، نہ اپنے لیے بدعات جیسی گمراہی، نہ اپنے لیے جہنم، دوسروں کے لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے فوت شدہ کے لیے ایسے اعمال کر سکیں، ایسے اعمال جان سکیں جو حقیقت میں ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہ کہ نقلی ایسے اعمال جو صرف ہم اپنے خرچے اور اپنی محنتیں کر رہے ہیں اور ان تک نہیں پہنچ رہے۔